I remember when we first heard God's word about planting this church. Aku ingat saat Tuhan berbicara kepada kami saat kami mau membuka gereja ini. Seems like a long time ago now, but it's really not that long ago. Dan mungkin aku rasanya cukup lama, tapi sebenarnya di saat bersamaan tidak terlalu lama juga. About 20 years ago. Kurang lebih 20 tahun lalu. And I say that, 20 years, it's not a long time in God. Mungkin kamu pikir 20 tahun itu lama, tapi sebenarnya di mata Tuhan 20 tahun itu sekejap saja. Because you know something about our God is He loves taking His time. Karena kita tahu bahwa Tuhan tuh senang untuk benar-benar melihat waktunya mengambilnya dengan baik. I remember sitting in a prayer meeting room one day and Grace was sitting next to me and we just sensed the word of the Lord and God spoke prophetically into our lives. Dan aku ingat saat aku berada di ruang doa itu dan misalnya aku duduk dan Grace ada di sampingku dan aku mendengar bagaimana Tuhan berbicara kepadaku. And He told us that we would plant a church in Sydney, Australia. Dan dia berkata bahwa kami akan membuka gereja di Sydney, Australia. And then He said the first 2.5 years while you minister there are going to be really tough and you're not going to see much fruit at all. Dan 2,5 tahun saat kamu memulai gereja itu tidak akan mudah dan kamu tidak akan melihat banyak hasil. Did I say 2.5? First 3 years, sorry. Oh, First 3 3 years. tahun pertama. I'm ahead of myself. First 3 years are going to be really tough. Dan 3 tahun pertama itu akan cukup sulit. How many know when you get a word like that, you believe that God's lying to you? Berapa dari kalian saat kalian mendengar hal itu kalian ingin rasanya berkata Tuhan bohong ya? I know God tells the truth, but something on the inside of me said, come on, surely this is not going to be the reality. Di saat bersamaan kita tahu Tuhan selalu benar, tapi di saat lain kita rasanya kayak masa ini benar kenyataannya? But God said after 3 years, you're going to see that my hand, my favor will move. Tapi Tuhan berkata setelah 3 tahun itu kamu akan melihat bagaimana tanganku bekerja, ada kemurahanku dicurahkan. And there will come a time Dan bahkan akan ada waktu when it will no longer be like casting out a rod and fishing for fish, but it will be like casting out a net. dan rasanya tuh kamu bukan seperti memancing aja dengan satu pancingan, tapi kamu akan menebar jala. Well, I can tell you without going into all the stories tonight, some of you have heard them before, that those first 2.5 years of church were hard. Dan mungkin beberapa dari kalian sudah tahu ceritanya, tapi saya akan merangkumnya bahwa ya memang tahun-tahun awal itu sukar sekali. Rod and Rachel are sitting here tonight and they've faithfully been with us since the very first service. Why don't you honor them tonight? Dan Rod dan Rachel, mereka adalah jemaat kita dari dulu sampai sekarang. They watched and they were part of the hardship. Dan mereka melihat dan mereka mengambil bagian And when pada we masa say itu. hard, we mean hard, right? Dan saat kita berkata susah, itu benar-benar susah. Praise the Lord, those days are over. Dan bersyukur hari-hari itu sudah berlalu. You know, we wouldn't have believed how hard it was until we actually walked through it. Dan saat aku mendengar itu, aku tidak tahu rasanya sukarnya seperti apa. Tapi saat kami mengalaminya, itu benar-benar sukar. But one thing that I love is God is always faithful. Tapi satu hal yang aku suka adalah Tuhan selalu setia. And I remember that one July, at around 2.5 years of after planting the church, God spoke to Grace and I and said, it's time for you to move the church. Dan aku ingat saat aku telah membuka gereja itu 2,5 tahun, tiba-tiba Tuhan berkata, inilah waktumu untuk memindahkan lokasi gerejanya. I said in my heart, and I kid you not, what do you mean, God? We've laid our life down for this. You want us to move? Dan aku di sana aku berpikir, Tuhan maksudnya apa? Aku telah memberikan segalanya untuk tempat ini dan sekarang Tuhan mau aku pindah. One would think that in the hardship that a chance to move would be like, glory to God, hallelujah, get me out of here. Karena mungkin ada orang berpikir, oh aku lagi susah nih di tempat ini. Mungkin kalau Tuhan berkata pindah, mungkin orang senang. But my spirit rebelled against God's word, God's heart, because I had this sense and I had this knowledge that this wasn't going to be easier, it was actually going to be even harder. Tetapi aku dengan segala kedaginganku, aku berpikir, aduh ini rasanya tidak nyaman. Ini bukannya akan lebih gampang meskipun pindah lokasi. Aku rasa ini bakal lebih susah. God said, move the church to the city. Dan Sydney Tuhan City. berkata, pindahkan gereja ke city. I sighed this thing, oh, are you serious, God? Dan aku rasanya, aduh beneran kah? You know, in those days we rented a hall every Sunday morning for $30 a week. Pada waktu itu saat kita di tempat yang jauh itu $30 per minggunya untuk punya satu ruangan. The very first week we held services in Sydney, it cost us over $300 a week. Dan kebaktian pertama di Sydney itu lebih dari $300. We didn't pay parking at our old building. It was free out the front. There was plenty of it.
Dan pada bangunan lama di depan itu gratis parkirnya. The minute you turn up in the city, nothing's free. Tapi saat di City tidak ada yang gratisan. In my lack of faith, Dengan keterbatasan imanku, all I could see was, oh my gosh, this is the greatest suicide mission I have ever been on. dan saat aku melihat ini adalah suatu misi bunuh diri. The limited funds the church has are going to be dry before we know it. Dengan istilahnya keuangan gereja yang terbatas, cepat sekali akan rontok. And in front of my eyes, I don't have even a single prospect or a single way that God could open up a door and bring someone into our church. We are heading to the city to die. Dan di antara apapun yang aku lihat, bagaimanapun caranya aku tidak melihat ada solusi bagaimana Tuhan bisa tetap bisa tetap membantu kita. Dan aku rasanya aku pergi ke situ itu hanya untuk mati saja. We turned to our leaders and most of them, in fact all of our leaders came with us to the city. There were only a handful of church members that decided not to follow along. Dan aku datang kepada beberapa pemimpin yang ada di gereja juga dan mereka berkata, ya mari kita pindah. But over the next 6 months, while we were here in the city, we didn't get much growth, and all those members who started going, well, it's a bit hard coming here, they started dropping off and not coming anymore. Dan akhirnya 6 bulan setelah itu saat kita mulai mempelopori di Sydney, tidak melihat banyak pertumbuhan dan rasanya makin susah dan beberapa jemaat yang dulunya ikut pun mulai berasa, aduh ini susah nih untuk datang. We weren't growing, we were shrinking. Kita bukannya bertumbuh, How many know that's not good news? kita malah menciut. Bukankah itu kabar buruk? And something on the inside just said, believe, keep believing. Tapi ada sesuatu di dalam hatiku yang berkata, terus percaya, terus percaya. There's this reminder, 3 years. Dan aku ingat 3 tahun waktu yang Tuhan berikan. 3 years came, Dan 3 tahun itu datang, 3 years went. 3 tahun telah kita lalui. But I tell you tonight, Dan hari ini aku mau and I have memberitahukan witnesses pada in the kita. room to prove this, Dan aku ada bukti juga beberapa orang di sini. that at 3 years and 2 months, Saat 3 tahun dan 2 bulan, 3 years and 2 months, the church began to grow. gereja mulai bertumbuh. And it grew from 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. It was like there was an outpouring, an impartation that God was moving, and it happened just after the 3-year mark. Dan itu terjadi begitu saja 20, 30, 40, 50, 60 orang dan itu terjadi tepat sesuai apa janjinya Tuhan. I assure you, without the word of the Lord, without the promise of God, we would never have made it that far. Dan tanpa janji Tuhan, aku tidak mungkin bisa maju sejauh itu. God says in Hebrews 4 verse 1 that the promise of entering his rest still stands. So we ought to tremble with fear that some of you might fail to experience it. Dan kita diingatkan dalam Ibrani 4 ayat 1, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. The point of that scripture is that God has made a promise. Turn to somebody and tell them, God has made a promise. Jadi maksudnya itu Tuhan memberi kalian janji. But just because the promise is there and because it exists, Tapi saat janji itu nyata, doesn't mean that everybody gets to experience it. tidak berarti semuanya bisa mengalaminya. He says, hey, I'm praying for you, I'm believing for you, lest anyone should fail to experience the promise. Jadi yang kata lain Paulus di sini berkata, aku tahu janji itu nyata, aku harap kamu mengalaminya, tapi jangan sampai kamu kelewatan. When I think back to those times, I think what could have been, what might have been. You know, we could have easily given up so many times in that period, in that season, if it weren't for believing in the promise. Dan pada waktu itu saat aku kilas balik lagi, berapa kali rasanya aku mau menyerah. Tapi aku tetap maju karena ada janji tersebut. But people who believe in the promise stand by the promise. Dan aku yakin orang-orang yang berpegang pada janji itu akan terus bisa berdiri oleh karena janji itu. And people who don't fail to experience the promise. Dan mereka yang tidak tetap berpegang pada janjinya tidak akan mengalaminya. I love telling stories of the good things God has done. I love telling stories about the things that are good in our lives. Aku senang untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidupku, hal-hal yang indah. But there's no story that I love telling more than a God story. Tapi tidak ada yang lebih indah lagi dibanding cerita yang Tuhan lakukan dalam You know hidup. what I mean? It's good to tell people I got a new job or I got something good happened in my life or this was great. But when it's the things that you and I can work out, it's not as joyful as telling a story which was impossible that became possible. Maksudku adalah itu seru kalau aku bisa berkata bahwa oh aku naik pangkat nih, aku dapat ini, aku dapat itu, hal yang baik. Tapi jauh lebih luar biasa kalau kita bisa menyampaikan hal-hal yang tidak mungkin terjadi tapi akhir Tuhan menjadikannya nyata. We want God working in our lives. Dan kita mau Tuhan bekerja dalam hidup kita.
And if we're honest, we want the promise working for us. Dan kalau kita mau jujur, kita mau janji itu bekerja dalam hidup kita. I want you to turn to Genesis 15, Jadi mari buka di dalam Kejadian 15. and I'm going to take you on a journey tonight of experiencing the promises of God. Dan mari kita lihat bagaimana perjalanan untuk mengalami janji Tuhan. How many know the Bible has thousands of promises? They somewhere between 6,000 and 30,000 depending on how you interpret them. It is literally filled with the promises of God. Dan ketahuilah bahwa di dalam firman Tuhan itu dalam Alkitab itu terisi dengan minimal setidaknya 3.000-an janji. Promises that cover every arena, every respect, every area of our lives. Janji yang dapat dipakai dalam banyak sekali area hidup kita. If we don't know them, you ought to know them. It's time to learn them. Kalau kamu tidak tahu, ini waktunya kamu belajar. I don't know all of them. I devote my life to knowing them. Aku belum mengetahui semuanya, tapi aku mau memberikan hidupku untuk mengenalnya. Because what we don't know, we cannot have. Karena apa yang kita tidak tahu, kita tidak bisa dapatkan. What we don't know, we won't pursue. Apa yang kita tidak tahu, tidak mungkin kita bakal kejar. What we don't pursue, we never experience. Dan apa yang tidak kita kejar, tidak mungkin kita alami. It says in Genesis 15 verse 1. Jadi dalam Kejadian 15, The Lord spoke to Abram in a vision and said to him, "Do not be afraid, Abram, for I will protect you, and your reward will be great." Tuhan berkata kepada Abraham, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." So many people I notice in this life go through this life crippled with fear and worry and anxiety. Banyak sekali orang menjalani hidup ini penuh hidupnya dengan ketakutan. So many people fail to make the big steps and the big decisions in life because they think too much, they're worried too much. Banyak orang gagal untuk melangkah karena mereka dipenuhi ketakutan. I'm not saying we should make big steps and decisions and try and prove our faith, without hearing the word of the Lord. But what we've really got to look to is the word of the Lord. Look for the promise. Maksudku adalah bukannya kita mengambil langkah besar tuh hanya untuk membuktikan bahwa kita mendengar suara Tuhan. Itu bukan yang kita kejar. Yang kita kejar adalah mendengar suara Tuhan. God says to Abram, "Do not be afraid, I will protect you." That's a promise, folks. Dan Tuhan berkata kepada Abram bahwa aku akan bersamamu, jangan kamu takut. I'm telling you, when you're living in fear and shaking and they're going through a circumstance, a situation, and God wakes you up one night and he says, "Do not be afraid, I will protect you," a new boldness comes over your life to do things you never did before. Dan aku percaya kalau kita mengalami hidup ini dalam ketakutan, tapi saat apa yang terjadi dalam ayat ini nyata dalam hidup kita bahwa Tuhan membangunkan kita dan berkata, "Janganlah takut, aku percaya ada suatu keberanian dalam hidup kita." And then he says, "For your reward will be great." Dan Tuhan berkata, sebab upahmu itu akan sangat besar. We all like the reward. We want the reward. Kita senang mendengarkan upah, kita mau upah besar. The truth is that the reward doesn't come before the action. Tapi upah itu tidak datang sebelum kita mengambil tindakan. He says, "Don't be afraid, I'll protect you." Tuhan berkata, jangan takut, aku akan melindungimu. Faith rises up. Biarlah iman bangkit. And Abram begins to walk with faith. Dan Abraham mulai berjalan dengan iman. He begins to do what God says Dia melakukan apa yang Tuhan and do it with minta. courage. Dia menjadi semangat. And then he watches, and we see it in the scriptures as God rewards him. Dan kita bisa lihat bagaimana dalam firman Tuhan, Tuhan memberikan upah yang besar bagi Abraham. We need words from the Lord. Kita butuh Like Abraham firman had. dari Tuhan. Kita butuh perkataan dari Tuhan. And whether they come through the scriptures or they come through moments where the Holy Spirit is just ministering something into our lives, we need that because the promise is what we stand upon for the courage to do and be who God called us to be. I heard God prophesy to someone one time. Aku pernah mendengar bagaimana Tuhan bernubuat kepada salah satu orang. And God said, "You don't need to fear or be afraid. Tuhan berkata, kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu khawatir. You don't need to worry for anything. Tidak perlu khawatir akan apapun juga. Because you will live a good and fruitful life and you will die a natural death." Karena kamu akan hidup yang hidupnya tuh penuh kelimpahan, akan berbuah dan kamu akan meninggal dengan cara natural saja. So what I want you to do, God said, Jadi apa yang aku mau kamu lakukan is to live your life for me in trust and obedience as though nothing could ever harm you or destroy you or kill you or pull you down. adalah untuk menghidupi hidupmu untukku seakan-akan seperti tidak ada yang bisa meruntuhkanmu, menahanmu atau membuat kamu gagal. I want you to live with the kind of boldness and faith and courage that's like you're invincible. Aku mau kamu hidup dengan suatu keberanian seakan-akan kamu tuh tidak ada yang bisa menahan. Now God didn't speak that to me. Tuhan tidak berkata itu padaku. Sometimes I wish that he'd speak a word like that to me. Aku harap Tuhan berkata demikian kepadaku. But you know what happens when God speaks a word like that? Tapi ketahuilah apa yang Tuhan lakukan saat kata-kata itu disampaikan.
something rises up inside. sesuatu bangkit dalam diri kita. And we begin to do like we never did. Dan kita mulai bisa melakukan hal-hal yang belum kita pernah lakukan sebelumnya. And bear fruit like we never have. Dan menghasilkan buah. When God makes a promise, pay attention. Saat Tuhan memberi janji, perhatikan. Verse 2. Abram goes, you know what? You're going to bless me and protect me and reward me, all these things. But God, what good is all your blessing if I don't have a son to pour out that blessing upon, to share the inheritance with? Dan Abraham berkata, ya bagus Tuhan, saya dapat banyak, saya dapat harta. Tapi aku tidak punya anak, siapa yang aku bisa wariskan? So God says to him in verse 4, no, your servant will not be your heir, for you will have a son of your own who will be your heir. There's another promise. Tapi Tuhan memberikan janji baru kepada dia bahwa orang itu tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Abram is 75 years old. Abraham 75 tahun. His wife is 65 years old. Dan istrinya 65 tahun. She's likely gone through menopause or is going through menopause or is about to go through menopause. It's kind of like this is almost an impossibility if not already. Dan kemungkinan besar itu udah masa-masa menopause atau mungkin telah melalui masa-masa tersebut. Jadi ini kemungkinan besar. God says in verse 5, Ayat look kelima. up into the sky and count the stars if you can. That's how many descendants you will have. Dan Tuhan berkata, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Dan demikianlah banyaknya keturunanmu nanti. God makes the promise real. He makes it in picture form so that Abram can imagine and understand, is that really possible? Dan Tuhan bahkan memberikan gambarannya sehingga Abraham bisa melihatnya. Dan mungkin Abraham berpikir, yakin, masa sih? But it says in verse 6, Abram believed the Lord. And the Lord counted him as righteous because of his faith. Dan percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. If God were to look at your life or mine tonight, what does he see? Kalau Tuhan melihat hidup kita sekarang, apa yang dia lihat? It says that Jesus is coming back to a world and will he find faith on the earth? I pray he will in Antioch, Sydney, in Jesus' name. Dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan kembali ke dunia ini. Apakah dia akan menemukan iman di gereja ini? Aku harap iya. I tell you, there's a lot of Christians who live their whole life in the natural. Tapi banyak sekali orang Kristen hidupnya secara natural saja. We say we believe, but we do what we can. Kita berkata kita percaya, tapi kita mengandalkan kekuatan sendiri. We say we trust, but we live within our boundaries, within our abilities. Kita berkata bahwa kita percaya, tapi setiap kali kita cuma cari jalan aman aja yang kita pikir aman buat kita. God's looking for a people who trust his promises in the impossible. Tapi Tuhan mencari orang yang percaya kepada dia, percayakan hal-hal yang mungkin bagi manusia mustahil. I love the next verse. Aku suka ayat selanjutnya. God says in verse 18, this is a little while later, in verse 18, God says to Abram, hey, I'm not only going to give you a son, but I'm going to give them land and territory. You see, when God promises something, he doesn't just think about the now, he thinks steps ahead, even though we're not thinking steps ahead. Dan Tuhan saat dia memberikan janji pada Abram, dia bukan hanya memikirkan janji untuk waktu itu saja. Dia memikirkan janji untuk bagaimana seterusnya. Dan Tuhan berjanji dia akan mendapatkan tanah. Abraham believed. Abraham percaya. The best part about this is Abraham had faith. Hal yang terbaik adalah Abraham mempunyai iman. Do you know what faith looks like, church? It looks like works. Dan tahu nggak iman tuh kelihatannya seperti apa? Kelihatan seperti We believe kerjaan. and then we speak and do. Karena accordingly. kita percaya dan kita katakan dan kita lakukan. So Abraham worked. Dan Abraham bekerja. And I'm going to leave that to your imagination tonight. Dan aku akan tinggalkan bagi imajinasimu. But I'll tell you, nothing happened. Tapi tidak ada yang terjadi. For a year, nothing happened. For 2 years, nothing happened. Beberapa tahun 5 berlalu, years, nothing happened. 10 years, nothing happened. 5 tahun, 10 tahun tidak ada yang terjadi. You know, there comes a time in most of our lives when the promises kind of get a little dusty and on the shelf because we heard them so long ago and they haven't happened and the faith kind of wears off a little. Dan di mana saat rasanya janji itu saat itu tidak terjadi, itu seperti tersimpan di dalam rak buku saja. Kok belum terjadi ya? Dan akhirnya itu mulai luntur iman kita. Some of you who have been around here for a little while should do some redigging of the promises. Dan mungkin kalau Anda sudah mengingat janji itu dengan cukup waktu lama, ini waktu kita untuk kembali mencarinya lagi. Apa sih What's janji-janji God itu? said to you? Apa yang telah Tuhan sempat What did sampaikan? God say to you way back there that hasn't come to pass yet? And it's not coming to pass because you're letting it sit dormant and doing nothing about it.
Apa janji-janji itu yang dimana kamu telah biarkan di sana saja tanpa mengingat-ingatnya karena selama ini itu belum menjadi kenyataan. Nothing happened. Belum menjadi kenyataan. For a decade, 10 tahun, for 2 decades, 20 tahun, for 25 years. 25 tahun. Can you imagine? You know, most of us are only a little older than that, or some of us are still younger than that. It's like our whole life has gone by in one promise. Dan kamu bayangkan mungkin beberapa dari kita baru lebih tua dikit dari 25 tahun atau mungkin masih di bawah 25 tahun dan itu seumur hidup kita. And God says it in a sentence. Dan Tuhan hanya ngomong dalam satu kalimat. 25 years. 25 tahun. You know, this is the God we serve. Inilah Tuhan yang kita sembah. He makes a promise and then there's time. Dia memberikan janji namun ada waktu. Everybody say time. Ada waktu. But in the midst of the time, God never forgot. And He never does. Di tengah waktu penantian itu, dia tidak pernah lupa. He hasn't buried it in the sand. It's still right at the forefront of His mind, as forefront as it was on the day that He spoke it. Dan itu senyata seperti saat dia mengucapkannya. Hebrews 6:18, it is impossible for God to lie. Ibrani 6:18, Allah tidak mungkin berdusta. Joshua 21:45, not a single one of all the good promises the Lord had given to the family of Israel was left unfulfilled. Everything He'd spoken came true. Sebab segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhinya. 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He remains faithful. He cannot deny Himself. 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. How many of you know that in 25 years we change? Tahu nggak bahwa dalam waktu yang agak lama seperti 25 tahun, manusia itu If bisa berubah. nothing else, we get some gray hairs and some wrinkled face, right? Setidaknya kita akan mulai tumbuh uban, But God keriput. never changes. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. 25 years from now, He's still the same. Yesterday, today, forever. 25 tahun setelah ini, semuanya Tuhan tetap ingat semuanya. Faithful to the end. Tetap setia sampai akhir. So what's God promised to you? Jadi apa yang Tuhan janjikan padamu? That promise still stands. Janji itu tetap nyata. Great is the faithfulness of our God. Karena nyata sekali janjinya Tuhan kesetiaannya. And so thus, at 75 years of age, when Abram hears for the first time that he's going to have a son, begins his adventure and his experience with the promise of God. Dan inilah bagaimana Abraham di sini menjalani perjalanannya untuk mengalami janji Tuhan. An experience, an adventure that I want to talk to you about tonight. Dan petualangan yang dimana aku mau ceritakan hari ini. In 3 points, and we're Dalam going to start 3 with poin. this one tonight. Jadi mulai dengan poin nomor 1. There's often a long, I won't say not always long, there's often a waiting period between the promise and the experience of the promise. But unfortunately, in the waiting period, many people lose faith and get disappointed and discouraged in the promise. Seringkali ada masa penantian antara janji itu diberikan sampai janji itu dialami. Tapi sayangnya banyak orang pada masa penantian itu menjadi kecewa dan akhirnya mundur akan janji itu. If you want to talk about a waiting experience, let's talk about Abraham. Jadi kalau kita mau ngomong tentang waktu penantian, mari kita lihat Abraham. Because most of us have this general sense and idea, perhaps it's just a misfounded hope, that the day the promise is made is the day we experience the promise. Tapi mungkin banyak orang tuh salah berekspektasi yang dimana mereka pikir saat Tuhan berjanji, hari itu juga janji digenapi. How many of you singles know God is bringing you your best life partner in Jesus' name? Berapa dari kalian yang masih single, kamu percaya Tuhan mendatangkan yang terbaik bagimu? You don't believe, do you? Let's try that again. How many of you singles know that God is bringing you the best life partner ever? No, you don't believe it. Tidak sepertinya kalian percaya. I know why you're kind of being like that, because you know what's coming next. Kalian tahu kenapa, aku tahu kenapa kalian seperti itu, karena kalian tahu apa yang akan datang. I'm going to say it just point blank, right? Aku akan ngomong apa adanya In God's timing. pada waktunya Tuhan. Oh, but God, you told me that like 5 years ago. Tapi Tuhan bilang itu 5 tahun lalu. God, it was like 10 years ago when you said that to me. Atau 10 tahun lalu. How come Mr. Right, Mrs. Right, how come they haven't turned up? Kok orang yang tepat itu belum datang? You know, sometimes in life we have this expectation on God that if He says it, He's going to do it in our time.
Dan kadang tuh kita manusia saat kita mendengar janji Tuhan kita punya ekspektasi itu akan terjadi sesuai waktu aku manusia. How many know God rarely does that? Berapa dari kalian sudah mengalaminya bahwa Tuhan tidak melakukannya demikian? Abraham's age wasn't helping the situation here. Umurnya Abraham tidak membantu, tidak mendukung janji itu He was sebenarnya. right on the edge of possibility and impossibility. It was like, yes, God, thank God. Okay, now, do it now, God. Dan mungkin buat Abraham saat dia mendengarkan janji itu, dia berkata, ya Tuhan ini bagus sekarang dong. And then it didn't happen Tidak terjadi. for years. Tahun-tahun berlalu. I want you to say out loud with me these words. It's not over Mari kita katakan itu belum berakhir until God calls it over. sebelum Tuhan berkata situ sudah berakhir. Say it again. It's not over Katakan lagi itu belum berakhir until God calls it over. sampai Tuhan berkata itu telah berakhir. We often call it over way too soon. Kita seringkali menyelesaikannya terlalu awal. Time went by. Waktu berlalu, Abraham got old. Abraham semakin tua. Sarah got barren. Dan akhirnya Sarah pun dibilang mandul. And the impossibilities became enormous. Dan ketidakmungkinan semakin menjadi. But how many know God loves impossibilities? Tapi berapa dari kalian tahu bahwa Tuhan senang yang mustahil? It often feels in the waiting time that God's not doing anything in our life. Kesannya tuh Tuhan kok tidak melakukan apa-apa dalam waktu penantian. Where is he? What's he doing? Has he forgotten? No, he's Tuhan, writing our story. Tuhan di mana? Apakah dia lupa? Enggak, dia sedang menulis cerita kita. He's working out the details. Dia sedang menuliskan detailnya. He's settling things behind the scenes that we couldn't do it anywhere near as well as he could. Dia membereskan hal-hal yang kita tidak pernah bisa bereskan sebelumnya. God knows how to make this story great. Tuhan tahu bagaimana cara untuk melakukan cerita ini menjadikannya indah. If God had given Abraham the promise the next day after he'd made the promise, this story wouldn't be in the Bible. Kalau Tuhan telah menjadikan janjinya nyata hari esoknya, tidak mungkin itu masuk ke dalam cerita ini. But God says, I want a story, the kind of story that millions of people will read. Tapi aku mau suatu cerita yang dimana orang-orang banyak bisa membacanya. That generations later, it'll still be inspiring faith in my people. Dan generasi-generasi selanjutnya pun masih bisa membacanya dan imannya terinspirasi. The kind of faith that I can call this man a father of faith, and I can use this man to inspire and encourage the generations to live as I called them to live. Di mana cerita ini bisa menjadi suatu cerita Bapa iman yang dimana saat generasi-generasi melihatnya orang-orang bisa terinspirasi. So though it looks like God is doing nothing, God is really doing everything. Mungkin terkesannya Tuhan tidak melakukan apa-apa, padahal di balik layar Tuhan melakukan banyak hal. The same like what it looks like in your life and mine. Demikian juga di hidup kita. It seems so slow sometimes. Terkesannya lambat sekali. It seems so ordinary and so mundane. Terkesannya biasa saja. It seems the thing we're fighting for, when is it ever going to come? Remember, church, God's writing a better story than you can write. Dan mungkin kamu rasa kok perjuanganku belum berakhir. Tapi ingatlah bahwa Tuhan bisa menulis ceritamu jauh lebih indah. It's one thing to have a child, even at a late age like that, and we can go, well, praise the Lord, and we lift up the child. Dan kita bisa saja istilahnya tuh kayak mendapatkan anak di waktu tua kita. Dan kita sangat mementingkan anak itu. But it's another story altogether when you're 100 years old and you have a child. Tapi kalau kamu umur 100 tahun punya anak, itu cerita yang sangat berbeda. God's the master of impossibilities. Tapi Tuhanlah yang dapat melakukan hal yang mustahil itu. All right, turn to somebody next to you and tell them, you get ready to challenge yourself. Ayo katakan pada teman samping kalian, ayo siapkan diri untuk ditantang. Because I think this is one of the biggest things we need to do as Christians in this area. We need to challenge our perspectives on impossibilities. Karena itulah satu hal besar yang kita harus lakukan sebagai orang Kristen. Kita harus menantang diri kita tentang apa sih maksudnya tidak mungkin itu. Our problem is we see impossibilities and we say, oh, it'll never happen. Saat kita manusia ini, kita masalahnya itu saat kita melihat hal yang kita anggap tidak mungkin, kita benar-benar merasa tidak akan terjadi. But God says, I need an impossibility to go to work. Tapi buat Tuhan berkata, hal yang kamu anggap tidak mustahil itu aku bisa kerjakan. Let's face the facts. If you can do it, why does God need to help? Kalau kamu bisa lakukan, kenapa Tuhan harus bantu? If you can work it, if you can make it happen, if you can sweat and stress and get there and achieve that, why does God need to get involved? Kalau kamu bisa berjuang dari kekuatan kamu dan mendapatkannya, kenapa Tuhan harus campur tangan? But if you can't, Tapi saat kamu tidak bisa, that's the kind of atmosphere
where God loves moving because He's a master over impossibilities. Saat kamu tidak bisa, itulah waktu di mana waktu terbaik untuk Tuhan bekerja. Karena Tuhanlah Tuhan yang bisa melakukan hal yang tidak mungkin. God loves impossible moments. He looks at them and He smiles. Tuhan senang saat Tuhan melihat, oh ini situasi ini dianggap mustahil bagi manusia. Tuhan senang melihat hal itu. We sweat, we stress, we give up, throw in the towel. We're like, it'll never happen. You know, this is a real problem, folks. It really is. Tapi manusia- Challenge yourself. Tapi manusia tuh kayak kita berjuang, kita rasanya capek, akhirnya kita nyerah. Kita Ini- harus menantang diri kita. Impossible. When it's not possible, Saat hal itu yang kita anggap tidak mungkin, that's where it's the most possible. itu paling mungkin Tuhan bekerja. You know, that's an entire mind shift. Ini suatu konsep yang kalian harus ubahkan dalam pikiran You kalian. look in your Bible, right? Naaman would never be healed, but it was possible with God. Dan kamu lihat cerita di Alkitab, Naaman itu tidak mungkin bisa disembuhkan, tapi sembuh juga. That axe head which fell to the floor, to the ground, iron axe head, right? How could it ever float? God floated it to the surface. Dan kamu pikirkan kapak besi seberat itu harusnya tenggelam, tapi kok bisa ngapung? God pushed the sun back 10 degrees. Bayangkan Tuhan memundurkan matahari 10 derajat. Can you imagine watching that day? How cool that would have been? Kamu pikirkan Wow. matahari yang biasanya gerak ke sana, tiba-tiba mundur. On one day, He held the sun still in the sky for 23 hours and 40 minutes. It's like the earth just stopped. Dan satu kali lagi Tuhan memberikan waktu untuk matahari tetap berhenti aja 23 jam. Bayangkan, He's the God of impossibilities. Dia Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang mustahil. We need to challenge the way we see impossibilities. Mari kita menantang cara kita melihat hidup ini. Impossibilities are an important part of God's plan. Karena hal-hal yang kita anggap tidak mungkin, Tuhan bisa mengambil itu menjadikan bagian dari rencananya. I don't know that any of us will ever grow in this world to love impossibilities, Aku tidak tahu apakah banyak dari kita bisa menyukai hal yang mustahil. but we better learn to enjoy what God can do through them. Tapi setidaknya kita belajar untuk bisa menikmati masa-masa itu. And the faith that takes us to the journey of experiencing the promises of God in that place. Dan iman itu yang akan membawa kita untuk mengalami hal itu. We need to know that impossibilities are literally in God's plan. Dan kita harus tahu bahwa hal-hal yang kita anggap mustahil itu adalah bagian dari rencana Tuhan. 2 reasons. 2 alasan. The first one Yang pertama, is because impossibilities are the place where we are emptied of self-confidence. karena saat kita melihat hal yang tidak mungkin, itu di mana kita dikosongkan dari rasa percaya diri. We've come in that place to a point of total trust and total surrender to Jesus. Kita sampai di titik di mana kita harus sepenuhnya tuh berserah. The second reason Dan alasan kedua, is because impossibilities are the place when that promise is fulfilled that God gets all the glory and dan all the honor. saat yang mustahil itu saat terbaik. Karena saat itu menjadi nyata, kita tahu semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Time past, time in impossibilities past, Waktu akan berlalu, masa-masa yang kita bilang tidak mungkin and pun bisa terjadi. Abraham at 99 years of age Dan Abraham, umur 99 tahun, still believed. tetap percaya. How could he believe? Bagaimana dia bisa percaya? He knew the promise. Karena dia masih ada memiliki janjinya, dia berpegang. Ecclesiastes 3:11 says he has made everything beautiful in its time. Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. It's not over Itu belum berakhir until God calls it over. sebelum Tuhan berkata itu telah berakhir. Amen? Amin. Number 2. Poin kedua, During the waiting period, there's often a great test of faith, patience, and endurance. And it's the people who overcome these tests who ultimately enjoy the fruits of the promise. selama masa penantian seringkali ada yang namanya ujian iman, kesabaran, dan ketekunan. Orang-orang yang mengatasi ujian inilah yang pada akhirnya bisa mengalami buahnya. If we want to be the people who don't just hear the promise but experience the promise, faith is the foundational element. Dan kalau kita mau menjadi orang yang bukan hanya mendengar janji itu, tapi bisa mengalami janji itu, kita butuh iman. This is why it's so tragic when you Itulah see people walk part of the journey and then get discouraged and disappointed and lose their faith, because the minute that faith is gone, there's no hope for experiencing the miracle. Dan terkadang cukup sedih saat kita melihat orang mulai berjuang, mulai beriman, tapi di tengah jalan dia putus harapan, dia tidak mau lagi beriman. Itu mengakibatkan dia sama sekali tidak mungkin bisa mengalami janji itu. Hebrews 6 verse 12 says, "Do not become spiritually dull and indifferent. Instead, you will follow the example of those who are going to inherit." Everyone say inherit.
We receive or we inherit God's promises because of our faith and endurance. Jangan kamu menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikan Tuhan. The promises are there. Janjinya ada, You're going to be blessed. kamu akan diberkati. You're going to live under the banner of favor. Kamu akan tinggal dalam kemurahan Tuhan. You are highly favored in Jesus' name. Bahkan dikatakan kamu sangat dipenuhi oleh kemurahan You Tuhan. know, your barren womb will be open in Jesus' name. Bagaimana kandunganmu akan dibukakan oleh Your Tuhan. sickness, you'll be healed of completely, totally. No Kesakitanmu trace. akan disembuhkan, tidak akan ada jejak lagi. The promises are there. Janji Tuhan ada untuk kita. But the inheritance of the promise, or Tapi the experience of the promise, is by faith and patience. Tapi bagaimana Endurance. kita mengalami janji itu tergantung seberapa kita bisa tetap berjuang, bertekun. Don't think there has to be a long wait. Not always. Tidak tentu itu akan lama seperti Abraham. But God knows the right timing. Tapi Tuhan tahu waktu yang tepat. And He knows the right tests in between to prepare us for what's coming. Dan Tuhan tahu ujian yang tepat untuk kita. I want you to raise up your voice tonight and say out loud this prayer with me. Are you ready? Aku mau kita berdoa bersama. Ayo kita ucapkan dengan mulut Say it out kita. loud. Thank you, Jesus, Terima kasih Tuhan, that I don't always bagaimana aku tidak selalu get what I want mendapatkan apa yang aku mau when I want. saat yang aku mau. Hallelujah. In Haleluya. Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. I forced you to pray that. Too late now. Aku memaksa kamu untuk mendoakannya. You know why I said that? Tahukah kamu kenapa aku mendorong kalian mendoakan itu? Because if we got what we want, when we want, every time we want, and it was like the promise and then the experience, the promise, then the experience, the promise, then the experience, we would never learn and grow. Kalau kita selalu mendapatkan apa yang kita mau pada waktu yang kita mau, kita tidak pernah ada kesempatan untuk belajar. We would be the most selfish, self-oriented, self-dominated, interested people on earth. Kita akan menjadi orang yang paling egois, yang hanya memikirkan diri sendiri saja. God would be the vending machine, like pray and receive, pray and receive. Tuhan menjadi mesin otomatis. Saat kita minta, keluar. But actually, there's a beauty and a joy in the waiting process. Tapi sebenarnya ada keindahan pada masa penantian. That's what makes us strong. Itu yang membuat kita kuat. That's what gives us the priority and realigns and adjusts and kind of aligns us with God's heart and will. Dan itu yang masa-masa di mana kita akhirnya bisa dibentuk, diluruskan sesuai jalan Tuhan. He says in 1 Corinthians 16:13, watch, stand fast in the faith, be brave, be strong. There will be a test of faith, make no doubt about it. Dan dikatakan berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh dalam iman, bersikaplah dan tetap kuat. After 10 years of trying, Dan setelah Sarah 10 and tahun, Abraham kind of come to this moment and they're like, well, nothing's happening. We're going to have to do something about this. dan setelah 10 tahun berlalu, Abraham dan Sarah pikir kayaknya kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. So they talk about it and Sarah says, I've got this maid and her name is Hagar. Dan Sarah berkata, aku punya hamba perempuan namanya Hagar. Verse 2 of chapter 16, the Lord's prevented me from having children, so go and sleep with my servant, and perhaps I can have children through her. And Dan- Abraham agreed with Sarah's proposal. Dan Sarah berkata pada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah kamu hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham setuju. One of the biggest tests that happens in the waiting period Dan ujian terbesar pada masa penantian is whether we're going to do this in our strength, in our way, try to work it out, according to our understanding and logic, or whether we're going to trust God and walk in His ways. adalah apakah kita akan melakukannya dengan cara kita dan pikiran kita atau kita akan percaya dengan waktunya Tuhan. They think they're doing God a favor here. Mereka pikir mereka membantu Tuhan. They didn't even ask God about it, but they genuinely believe this is the answer. Mereka tanya Tuhan pun tidak. Mereka berasa ini jawaban dari Tuhan. But the question God is asking them through this test is, do you believe? Tapi pertanyaannya hari ini adalah apakah kamu percaya? Do you really believe? Apakah kamu benar-benar percaya? Do you really, 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 really believe? Apa kamu benar-benar percaya? Big test. Ujian yang besar. We get that test all the time. Kita mendapatkan ujian itu setiap hari. And there's nothing in this world Tidak ada sesuatu pun di dunia ini that shapes our lives yang membentuk hidup kita like our commitments do. seperti komitmen kita. And that's why God calls us to a commitment, uncompromised commitment to follow Him like a disciple of the Lord Jesus Christ. Oleh karena itulah di mana Tuhan meminta kita untuk berkomitmen seperti murid yang sepantasnya. Follow my will. Ikuti If jalanku. you follow my way, you're my disciple indeed.
Kalau kamu mengikuti jalanku, kamu adalah muridku. Obey my commandments. Taatilah perintahku. Time after time, Jesus is calling his disciples, follow me. Waktu demi waktu Tuhan memanggil mereka, ayo ikuti aku. How many of you know God knows the path better than we do? Berapa dari kalian tahu bahwa Tuhan mengetahui rancangannya lebih baik daripada kita? And he knows the end before the beginning. Dia tahu akhir sebelum awal. So if we want to walk in the promise and experience the promise, listen to the commitments. Jadi kalau kamu mau janjinya Tuhan, dengarkan Tuhan apa maksudnya What are your komitmennya. commitments? Apa itu komitmen yang harus kamu ambil? What's your commitment around the word of the Lord? Apa komitmenmu dengan firman Tuhan? Are you inclining your ear, positioning yourself, listening, hearing, reading? Apa kamu mendengarkan, kamu membacanya? What's your commitment to the house? Apa komitmenmu dalam rumah Tuhan? To serving and sowing and being involved. Build the kingdom first, he said, and then I'll build your house. Untuk menabur, untuk membantu melayani di sini, ingatlah bahwa Tuhan berkata, ayo bangun dulu kerajaan Allah, maka kamu akan lihat rumahmu akan berkelimpahan. What's your commitment to the discipleship process? Not only within yourself, but within others that God calls you to reach. Apa komitmenmu dalam pemuritan saat kamu dibina? Dan bagaimana kamu juga membantu untuk membina orang lain? The patience of walking through life with God is an art form. Karena kesabaran kita saat kita berjalan dalam jalurnya Tuhan, itu suatu hal yang kita harus pelajari. There's nothing good in this life that comes without patience. Karena tidak ada satupun yang luar biasa datang tanpa kesabaran. The day-to-day takes patience, parenting takes patience, career growth and development takes patience. Hari demi hari kita lalui dengan kesabaran. Untuk menjadi orang tua, membesarkan anak butuh kesabaran. Karir kita butuh kesabaran. Even cooking in the kitchen takes patience. Masak saja butuh kesabaran. But too many of us try to pick the fruit before it's ripe. Tapi banyak dari kita ingin mendapatkan buah itu bahkan sebelum itu matang. And we wonder why it leaves a bitter taste. Dan kita berpikir kenapa rasanya pahit. We take the easy road even though we know it's not the right road. Kita mengambil jalan yang gampang padahal itu bukan jalan yang tepat. And we forget that the experience of the promise really takes faith in the test. Dan kita lupa bahwa untuk mengalami janji itu butuh kesabaran dan butuh ujian itu kita lalui. Pass the test, Saat kamu melalui ujian itu, and the sweeter the fruit is, maka buahnya akan manis. the greater the outcome. Hasilnya akan bagus. Number 3. Poin ketiga. During the waiting period, there are often acts of obedience to take in order to prove our faith and ensure our faith is well and alive. Selama masa penantian seringkali ada tindakan ketaatan yang harus kamu lakukan untuk membuktikan iman kita. Tetap memastikan iman itu baik dan hidup. No one gets away in this world with saying, I have faith and that's enough. Tidak ada orang yang bisa lewati hidup ini berkata, oh aku punya iman dan itu cukup mengalami janji itu. James Enggak. says, if you have faith, prove your faith. Karena di dalam Yakobus ditulis bahwa kalau kamu punya iman, buktikan. James 2:22 says, Abraham's faith and his actions worked together. His actions made his faith complete. Karena dalam Yakobus 2:22 Yakobus 2 ayat 22 dikatakan bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. It's interesting to note that before Abraham ever got the promised son Isaac, he was praying for other people who were barren and their wombs were being opened up through his prayer. Dan hal menariknya adalah sebelum Abraham menerima Ishak sebagai anaknya, Tuhan meminta dia untuk mendoakan suatu bangsa supaya wanita pada bangsa itu rahimnya bisa terbuka dan memiliki anak. That can be really painful sometimes, watching other people get the very miracle that we want for ourselves. Dan terkadang susah bagi kita untuk melihat orang mengalami janji Tuhan padahal kita masih dalam masa penantian. But the test again, the big heart, the trust, the faith that God's going to work it out in His time, that God's made a promise and I'm going to experience it, means you know what? I'm going to have a big heart for others. Dan itulah ujian buat kita. Kita tahu kita ada janjinya, kita tahu kita akan mengalaminya. Tapi sekarang kita belum mengalaminya. Inilah apa kita punya hati yang besar, yang mau. But here's where it gets really hard. Namun ini masa-masa yang lebih susah lagi. At 75 years of age, 75 tahun, God promised him a son and Tuhan- land. Tuhan memberikan dia janji anak dan tanah. Now, at 99 years of age, 24 years later, 24 years of hard work, 99 tahun, 20 setelah saat dia 99 tahun, telah berlalu 24 tahun semenjak janji itu diberikan. God turns up and he says this. Tuhan datang dan berkata, Read it carefully. baca baik-baik. Genesis 17. He says, I am El Shaddai, God Almighty. Serve me faithfully and live a blameless life. What? Haven't I been doing that all these years, God? Dan Tuhan datang berkata, akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kamu bayangkan mungkin
setelah 24 tahun, itu yang Tuhan katakan. Have you ever had God say something to you and you thought, that wasn't for me, God. You got the wrong person. Pernahkah kamu rasanya kayak saat Tuhan ngomong sesuatu kamu rasa, enggak Tuhan gak ngomong sama aku tentang begituan. But how many of you know God is never wrong? Tapi di mana kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah salah. Never wrong. Tuhan tuh tidak pernah salah. He says to Abram, live a blameless life, live a faithful serving kind of life, and I'll make a covenant with you. What do you mean you made a covenant with me 24 years ago, God? Dan Tuhan berkata, layani aku dengan segenap hatimu, hiduplah tidak bercela, aku akan membuat perjanjian denganmu. Tapi maksudnya apa? Tuhan udah janji 24 tahun lalu. I'll make a covenant with you by which I guarantee to give you countless descendants. Aku akan memberikan perjanjian bahwa engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. How many of you would take a look at God, you would slap him on the right and the left and kick him out of your house? Berapa dari kita rasanya kalau boleh kita pengen tampar dia kanan kiri, kita tendang keluar dari rumah kita. I've tried God, I've given everything, I've given all my effort, I don't trust you no more. Dan Tuhan, aku telah memberikan segalanya, aku telah setia gini lama, aku tidak bisa After percaya 24 lagi. years of waiting, some people have done and dusted, dried up, given up. You got no more Bibles in your home, you've walked out, right? It's over. Dan mungkin untuk beberapa orang tuh 24 tahun waktu yang lama, mungkin Alkitab pun sudah gak ada di rumah. Not Abraham, Abraham tidak demikian. because people of faith trust the promise. Karena orang yang beriman akan percaya akan janjinya. He says, I'll make a covenant with you. This is my covenant with you. I'll make you the father of a multitude of nations. He's like repeating himself like a cracked record. You said it once, twice, thrice. Dan di sini How many Tuhan, different ways can you say the same thing, God? You said it 24 years ago. dan Tuhan di sini berkata, oke, aku akan kutetapkan kamu menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Kayak kesannya mengulang-ulang apa yang dia katakan sebelumnya, mau berapa kali. I will make you extremely fruitful. Your descendants will become many nations. Kings will be among them. It's like he's rubbing salt in the wound. Dan aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan kujadikan bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Rasanya tuh udah luka, tetap raja dikasih garam makin sakit. No wonder when God said Isaac's coming in a year from now, Sarah laughed. Tidak heran saat Tuhan berkata, 1 tahun lagi kamu akan punya anak. Istrinya ketawa. And then God says, Dan Tuhan berkata, boys, get ready to cringe. You must cut off the flesh of your foreskin as a sign of the covenant between me and you. dan Tuhan berkata, kamu lelaki harus disunat sebagai bukti dari janji ini. All right, some of you didn't get this, right? So God says, here's the promise. I speak the promise, Dan Tuhan berkata, ini janjinya, aku telah memberikan kamu janji. but you, Abraham, Tapi kamu Abraham, have to act to make the promise sealed. kamu harus melakukan sesuatu supaya janji itu akan digenapi. Verse 22. Ayat 22. When God had finished speaking, he left Abraham. And on that very day, Abraham was 99 years old when he was circumcised. Dan pada hari itu juga, saat Tuhan meninggalkan Abraham, pada hari itu juga, umur 99 tahun, ia disunat. He didn't wait a minute. Dia tidak menunggu, pada hari itu juga. God promised him the same promise he'd promised him 24 years earlier. Abraham's still there at 99, going strong, believing, trusting. God says, hey, seal the promise, seal the covenant, go and get circumcised. Abraham says, yes, sir. Dan di mana dia berkata, oke Tuhan ini janji 20 tahun lalu. Dan Tuhan datang dan berkata, oke kamu harus melakukan ini. Dan Abraham sudah menunggu 24 tahun dan dia berkata, oke. God, I've got all the faith I need. Dan dia berkata, aku punya imannya. And how many of you know God is moved by faith? Dan oleh iman itu Tuhan bisa bekerja, amin. And 1 year later, Setahun setelah itu, Isaac is in his arms. Ishak lahir. Wow. Wow. How many of us give up way too early? Berapa dari kita mungkin menyerah terlalu awal? And when God calls us to renew our faith and renew our trust, we've already lost our hope. We've lost our trust. Dan saat Tuhan meminta kita untuk memperbarui kepercayaan kita, iman kita sudah tidak memilikinya. Can you imagine how tightly Abraham and Sarah held Isaac in their arms when he was born? Kamu bayangkan berapa eratnya, berapa hati-hatinya dia memegang Ishak. It's one thing to hold a child and feel the joy. Satu hal kamu memegang anak itu dan merasakan sukacita. And another thing altogether to hold a child that was impossible and Tapi feel the joy. ini suatu hal lain saat kamu menggendong seorang anak yang kamu tahu ini adalah sesuatu yang mustahil. All right, come on musicians. I'm going to finish with point number 4 here. Dan aku akan selesaikan dengan poin nomor 4. Because just when we think we've got the promise,
Dan saat kita pikir kita sudah mendapatkan janji itu, we find out that it ain't over yet. kita baru sadar itu belum berakhir. The greatest promise, number 4, is Jesus. Karena janji terbesar adalah Yesus. And nothing is allowed to take his central place in our lives. Dan tidak ada yang bisa diizinkan mengambil posisinya yang paling penting dalam hidup kita. So even after the testing, after the promise arrives, expect even more testing. Jadi saat janji itu telah digenapi, kamu harus sadar bahwa akan ada ujian-ujian lagi datang. Read this verse with me. Genesis 22:1. This happens sometime later. We don't know how long exactly. Dan kita tidak tahu berapa lama, ini setelah beberapa waktu setelah Abraham mempunyai Ishak. What we do know is that it had taken 25 years for Abraham to get the promise of Isaac. Kita tahu bahwa itu butuh 25 tahun sampai di mana Abraham mendapatkan Ishak. And now Isaac has grown up. He's a strapping young boy, right? He's anywhere, honestly, when you read your Bible, he's anywhere between the ages of 4 and 5, young kid, or maybe up to his mid-30s. Dan kita tidak tahu seberapa tuanya Ishak. Orang-orang berkata mungkin antara 5 tahun sampai 30 tahun, kita tidak tahu. Pokoknya dia tumbuh besar. A lot of people believe in the teenage years. Ada orang berpikir dia adalah anak remaja. The famous historian Josephus said he was 25 years. Ada seorang historian, ada seorang ahli sejarah berkata dia mungkin 25 tahun. And there are many theologians who say that he was probably in his 30s, early or mid-30s. Namun beberapa teolog berkata mungkin Ishak udah 30 tahun. But God says to Abram, his father, Tapi Tuhan berkata pada Abraham, verse 1, ayat pertama, it came to pass after these things that God tested, there's that word again, tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. And he said, take now your son, your only son Isaac, whom you love. Of course he does. And go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Dan setelah semua itu, Allah mencobai Abraham. Ia berkata kepadanya, Abraham, dan Abraham berkata, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. I love and yet I despise the way that God uses this word tested. Dan terkadang aku menyukainya, tapi kadang aku rasanya tidak menyukainya juga. Bagaimana Tuhan berkata, It's so Allah mencoba casual. Abraham. It's so matter of fact. God tested Abraham. Kesannya tuh kayak sederhana banget, Tuhan menguji Abraham. You know the test never gets announced. Dan ujian itu tidak pernah diberitakan. When you go to school, you know the test is coming today, so you study and prepare for it, right? Kalau kamu ke sekolah, kamu tahu akan ada ujian, makanya kamu akan mempersiapkan diri. But in real life, we Tapi- never know what's a test and what's not a test. Tapi kehidupan nyata kita tidak tahu kapan ujian itu datang. Abraham has no clue this is a test. He's only going to find out later that it's a test. Abraham tidak tahu ini adalah ujian, dia hanya tahu ternyata ini ujian setelah semuanya berakhir. All he knows is, I got to trust in Jesus, and Jesus is worth more to me than Isaac is. Dan Abraham cuma tahu dia harus percaya pada Tuhan, dan Tuhan, Yesus lebih berharga daripada apapun itu di dunia ini. For Abraham, this is a big deal. Dan buat Abraham ini hal besar. Because remember, the first promise said, you're going to have a son. And then the second part was, you're going to have generations. Karena janji Tuhan adalah kamu akan mempunyai anak. Dan bagian kedua janji itu bahwa kamu akan mempunyai generasi-generasi bangsa-bangsa. He's only got part of the promise here. Dia baru mendapatkan sebagian janji itu. And now God's saying, give me back the promise. Dan Tuhan berkata, ayo kembalikan janji itu padaku. And Abraham's going, but where's the rest, God? Dan mungkin Abraham berpikir, apa sisanya? How many of you know when you passed one test, you got the strength to pass another, amen? Ketahuilah bahwa saat kamu bisa melalui satu ujian, kamu bisa melalui ujian selanjutnya. And Abraham stands there. Dan Abraham berdiri di sana. And he doesn't skip a beat. He gets up the next morning and starts to obey God. Dan dia mendengar dan besok pagi-paginya dia melakukannya. And this is what it says he believed. Dan ini dikatakan. It was built, verse 17, Hebrews 11. It was by faith that Abraham offered Isaac as a sacrifice when God was testing him. Abraham, who had received God's promises, was ready to sacrifice his only son Isaac. Even though God had told him, Isaac is the son through whom your descendants will be counted. Abraham reasoned that if Isaac died, God was able to bring him back to life again. And in a sense, Abraham did receive his son back from the dead. Karena iman Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya udah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu.
Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sanalah seakan-akan telah menerimanya kembali. This last test is a test of loyalty. Dan ujian terakhir adalah ujian kesetiaan. God's saying, if I give you the promise, Tuhan berkata kalau aku memberikan kamu if you janjinya. experience the promise, Saat kamu mengalami janji itu. will the promise become more to you than me? Apakah janji itu akan menjadi penting buatmu daripada aku? He said, didn't I say you'll have no other gods before me? Bukankah aku berkata kamu tidak ada Allah lain bagimu dalam hidup? No other idol, no other thing. Tidak ada hal lain Nothing. yang kamu sembah. Nothing. Tidak ada. Not a relationship, not wealth, not a career, not a status, not a prize, nothing. Bukan hubungan, kekayaan, karir, bukan itu semua. Nothing comes between you and me. Tidak ada yang boleh menahan aku dari kamu. And Abraham was prepared. Dan Abraham siap. Yes. Dia berkata ya. And when he gave Isaac to God, God provided him with another sacrifice. Dan saat Abraham mau taat, Tuhan memberikan persembahan lainnya. And through Isaac, Dan melalui Ishak, through Jacob, melalui Yakub, the generations, generasi demi generasi, Jesus, the Savior, was born. Yesus dilahirkan. You and I live in faith because of what he did. Dan kita hari ini bisa hidup dalam iman karena apa yang telah dilakukan. Experience the promise.